Ita ay mamukbang it batag na kalin it simara kali ay tunra na paraya itong ako manong Moses. Oh, kina pilang sapar kali. Kali ay wayong saper itong apat ng sapar ito no kay mama. Ay ingay hinog. Oh, ingay hinog makaon kita kung gano'ng katamis ang batag na tunra na kalin at simara. Hinugi siguro ko si Joey ang unang nagtagam eh. Hinugi kaling nagbibitak-bitak eh. Oo, nagsigabi ako. Nagkaan kasi ako na akong batag na pinungunak ninaga. Ay kalong ibang pinung ay naghinugi ay humanan na ako na umiyatamis. Ado mga makamit na akong kan. Saging kong yelo. Tamis! Tamis. Asarang iba lasa ng batag na sa halit sa barahan ay batag halit yung babalang niya sa syudad. Jasmine, you want saging? You want? You want saging? Saging is very saging. Saging? Saging. Batag. Batag? Yes, batag. Yummy batag? Yes, batag. Yummy batag. Just eating batag. Sabi mo, yummy batag. No, yummy batag. Yummy batag. Mukbang with Justy. Sabi mo, pagkalasa. Pagkalasa ling batag. Sabi, pagkalasa. Kawasa. Ling batag. 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 What color is the batag? It's Ito, what color is this? Yellow. Yellow. This one is Green. green. Yummy batag. This is white. This is white batag. Yummy batag, di ba? Yummy. Sweet batag. Who's this banana? Yeah, banana. Who's this banana? Sasabihin mo, salamat, Sawama. nak, Nok. gador, Oto. sa, Sa. parayang, Parang. batag. Batag. Tito, Teacher. and tita. A teacher. I love you. I love you. Yo. Batag. Dumb. That's batag. Batag. Yeah, batag. I love batag. Baby's book jug. Yummy. Yummy batag, di ba? Yummy batag. So sweet batag. Yummy batag. Yummy, yummy, yummy. Yummy batag. Yummy batag. Diba? Super yummy batag, di ba? Yummy. Batag. Yummy. Batag. Yummy. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Yummy batag. Yummy batag. Mukbang with me. Batag. Batag. Let's go eat. Mommy, let's go eat. Let's go eat batag. Let's go eat. Si ate. Papait natin si ate ng batag. Ate! Come here. Eat some batag.
sweet na. I don't know if you eat that. Pareho lang to. Oh, you try the batag na. This is yummier than the batag here in Ciudad. You always say it tastes bad. If it tastes bad. Oh. Oh, dito ka. Magpakita ka. Sa vlog. Oh. Ito. Tayo ka dito. Ano nangyari sa akin mo? Bakit nangitin yung vlog? Yummy batag. Yummy. The small bananas. Ha? Yung mga small na bananas. Jocelyn ka, mauubos na yung batag, oh. Okay? Oh, malapit na maubos yung batag ni Jocelyn. Yummy. Yummy batag. See, I told you, the batag is yummy. Yummy. Try this. No, I already done. Oh, finish your batag. Yeah. I told you it's so yummy. Yeah, it's so yummy. See? It's sweet. Wow. I got it. It's fiber. I said. Mm. I think it's yummy banana. Yummy batag. Yummy banana. Yes, yummy batag. The batag is so yummy. Finish na, mauubos na. Mauubos na yung isang batag. Finish mo na yan, mauubos mo na. Because the airplane. Here comes the airplane. Yum. Inututo mo lang si Mami.